Kaya likod niya naging anak ko na sila nagkaabot kasi kalakat na si Teria. Okay, niyara ko na siya ipalapitan nga pwede makitawag si Peter ko Jesus! Jesus! No! Oh my God, Lord Jesus Christ! Lang, naglinog lang! Lang! Jesus Christ! Yes, makatras ka pa! Dili na! Itawag, balik ko! Lord Jesus Christ! Lord Jesus! Lord Jesus Christ! Lord! Lang, kusog kaayo ang linog lang! Lord Jesus! Relax. Lord Jesus Christ. Relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Naapagid ni sa bridge. Lord. Ito, sabi nga to. Wala. Away car, sorry. Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Wait sa.